बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला रोकने के लिए भारत और काबुल हुकूमत सरगर्म। CIA के साथ मिलकर साजिशें शुरू कर दी। पैसे लेकर अमरीकी फ़ौजियों को टारगेट करने का इल्ज़ाम अफ़गान तालिबान ने मुस्तरद कर दिया। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के तहत जिहाद किया। दुश्मनों को कतर मुआहदे से परेशानी है, ये कहना है तालिबान तर्जुमान का। दूसरी जानिब कश्मीरी नौजवान कलम छोड़कर बंदूक उठाने पर मजबूर। भारतीय मजालिम से तंग आला तालीम याफ्ता नौजवान भी मुसल्लह जिद्दोजहद का हिस्सा बन रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए असला थामने वाले MA, PhD, MPhil और साइंस ग्रेजुएट की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला रोकने के लिए भारत और काबुल हुकूमत ने CIA के साथ मिलकर साजिशें शुरू कर दी हैं। CIA की जानिब से ये इल्ज़ाम है कि तालिबान ने रूस से पैसे लेकर अमरीकी फ़ौजियों की टारगेट किलिंग की है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने मुंतखब होने की सूरत में इस इल्ज़ाम की तहकीकात की यकीन दहानी कराई है, जिस पर गनी हुकूमत में खुशी की लहर दौड़ गई है। ताहम अफ़गान तालिबान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इसे अमरीकी फ़ौजियों के इनखला को रोकने की साजिश करार दिया है, जबकि हक्कानी नेटवर्क के एक आला ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी फ़ौजी हुक्काम रूस की गलती नहीं दोहराएंगे। अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल से दस्तयाब इत्तलाआत के मुताबिक अमरीकी मीडिया में CIA की एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें कहा गया है कि अफ़गान तालिबान ने रूस से पैसे लेकर अमरीकी अफवाज को टारगेट किया। CIA की इस रिपोर्ट पर अमेरिका के अंदर एक नई बहस छिड़ गई है, ताहम तालिबान ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। अफ़गान तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमरीकी मीडिया और CIA की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए अपने जारी किए गए बयान में कहा है कि बाज़ मग़रबी ज़राए अबलाग में रिपोर्टें शाये हुई हैं कि अफ़गान तालिबान के मुजाहिदीन ने अमरीकी फ़ौजों की हलाकत के लिए रूस से माली मदद हासिल की, जिसकी तालिबान तरदीद और ऐसी रिपोर्ट की मज़म्मत करते हैं। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 19 बरस के जिहाद में अफ़गान तालिबान ने किसी इंटेलिजेंस इदारे या किसी बैरूनी मुल्क का एहसान नहीं लिया और न वो किसी के मकरूज़ हैं। जिहाद के दौरान अफ़गान तालिबान ने उन हथियारों और वसाइल से फ़ायदा उठाया जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे या वक्तन फ़वक्तन मुखालिफ फ़रीक से जंग के दौरान कब्ज़े में लिए जाते रहे। अमरीकी अफवाज को सबसे ज़्यादा नुकसान उन सादा प्लास्टिक के डब्बों ने पहुंचाया जिन्हें अफ़गानों ने अपने ही घरों में खुद साख्ता धमाका खेज़ मवाद से भर दिया था। ऐसी अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि अमरीकी अफवाज के इनखला की राह में रुकावटें खड़ी की जाएं। अफ़गानों की अजीम बहादुरी और कामयाबी अजनबी फ़रीक से मंसूब की जाए। ताहम तालिबान अपनी कौम और पूरी दुनिया को यकीन दिलाते हैं कि अफ़गान तालिबान किसी के आला कार नहीं, वो अपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क और आला मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। ऐसी अफवाहें अफ़गान तालिबान के मौक़िफ़ पर कोई असर नहीं कर सकती। तालिबान ने अमेरिका के साथ जिस मुआहदे पर दस्तखत किया है उस पर मुकम्मल अमल किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, याद रहे कि 19 जून को अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल फ्रांक कनेजी ने मीडिया को बताया था कि अमेरिका ने अपनी फ़ौज की तादाद मुआहदे के मुताबिक 14,000 से कम करके 8400 तक कर दी है। ज़राए के मुताबिक इस मुआहदे पर सबसे ज़्यादा भारत और काबुल हुकूमत को परेशानी हुई और उन्होंने वावेला भी किया। परेशानी क्यों है और क्यों शोर मचाया जा रहा है, ये वो सवालात हैं जो अफ़गान कौम कर रही है, लेकिन इसका जवाब अशरफ गनी ज़ुबान की बजाय अमलन दे रहे हैं। मुआहदे में रुकावटें, बेगुनाहों को जेलों में डालना और मासूमों का खून बहाना वो अमाल हैं जो इस परेशानी की असल वजह बताते हैं। अवाम ये समझते हैं कि उनकी आज़ादी बैरूनी अफवाज के इनखला से जुड़ी है। इस्तिक़लाल और हुर्रियत का वाहिद तरीका गैरों की मुदाखलत के रास्ते मसदूद करना है, जबकि अशरफ गनी अपनी बका अफ़गानिस्तान में अमरीका की मौजूदगी की सूरत में देखते हैं। अमरीकी फ़ौज के इनखला से सदर गनी को अपना इक़्तिदार ख़त्म होने का डर है, इसलिए वो बार बार कतर मुआहदे के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं।
افغان قوم سمجھ چکی ہے کہ اشرف غنی ان کے نمائندے نہیں اور نہ ہی عوام نے انہیں منتخب کیا۔ وہ قوم کے خیر خواہ ہیں اور نہ غم خوار۔ انہیں صرف اور صرف اپنی کرسی اور اقتدار کی فکر ہے، چاہے اس کے بدلے میں عوام خون میں لت پت ہوں یا بے عزتی اور غلامی کی دلدل میں پھنس جائیں۔ اسی لیے وہ غیروں کی چاپلوسی کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں ناکامی اور مایوسی ہی ان کو ملے گی۔ دوسری جانب حقانی نیٹ ورک سے وابستہ پکتیا شورا کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ افغان طالبان نے گزشتہ 19 سال میں جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر وہ پیسے لے کر امریکی فوجیوں کو ٹارگٹ کرتے تو یہ جہاد نہ ہوتا بلکہ ایک دنیاوی لڑائی ہوتی جس میں طالبان کو فتح نصیب نہ ہوتی۔ ان عہدیدار کے مطابق ہماری فتح کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، لہٰذا امریکہ اور اس کا میڈیا روس کی غلطی نہ دہرائے۔ امریکہ نے اپنے فوجیوں کو نکالنے کے لیے جو معاہدہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کرے۔ بعض عناصر چاہتے ہیں کہ امریکہ کے انتخابات تک معاملے کو التوا میں ڈال دیا جائے۔ امریکہ پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ بہرحال شکست اس کا مقدر ہے، اسے ایشیا سے نکلنا ہوگا۔ اگر امریکی حکام پہلے ہی طالبان قیادت کی بات مان لیتے تو نہ یہ خون ریزی ہوتی اور نہ ہی امریکہ کو اس خطے سے نکلنا پڑتا۔ امریکہ کے پاس نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جو نادان دوست امریکہ کو انخلا روکنے کے مشورے دے رہے ہیں ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ CIA کے ان الزامات کی تحقیقات کریں گے۔ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو وہ روس کے صدر پیوٹن کو امریکی افواج کے قتل کے لیے پیسے دینے کے معاملے پر گرفت کریں گے، کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل حکومت اور بھارت کی پوری کوشش ہے کہ امریکی فوجی انخلا امریکی انتخابات تک رک جائے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان پر پیسے لے کر امریکی فوجیوں کو ٹارگٹ کرنے کے الزامات لگائے گئے تاکہ انتخابات تک کے 4 مہینے تحقیقات میں گزر جائیں اور ٹرمپ کی شکست کی صورت میں افغان طالبان کے ساتھ معاہدہ ختم ہو جائے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے بھارتی مظالم سے نجات کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ کشمیری نوجوان بھی قلم چھوڑ کر بندوق اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تازہ واقعہ میں ایک PhD اسکالر بلال ڈار نے تحریک آزادی کشمیر کی علم بردار حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر لی ہے، جس کی تصدیق بھارتی انٹیلیجنس اور مقبوضہ کشمیر پولیس نے بھی کر دی ہے۔ ہلال ڈار 5ویں اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر آف فلاسفی اسکالر ہیں جنہوں نے مادر وطن کشمیر کی آزادی کے لیے بندوق اٹھانے اور اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ اب تک تحریک آزادی کشمیر کے لیے بندوق تھامنے والے MA PhD MPhil اور سائنس گریجویٹس کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے۔ 2016 میں معروف عسکری کمانڈر شہید برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر کے ضلع اننت ناگ سے تعلق رکھنے والے سبزار صوفی مجاہدین کی صفوں میں شمولیت اختیار کرنے والے اولین PhD اسکالر تھے، جنہوں نے مادر وطن کی آزادی کی تحریک میں بندوق تھام کر جام شہادت نوش کیا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق شہید سبزار احمد صوفی بن بشیر احمد صوفی نے اگست 2016 میں عالم جہاد تھاما۔ سبزار صوفی نے برکت اللہ یونیورسٹی بھوپال سے باٹنی میں پوسٹ گریجویٹ مکمل کی تھی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دہلی میں PhD میں داخلہ لینے سے قبل MPhil کیا تھا۔ اسی دوران اس ذہین نوجوان نے نیٹ اور GRF کو کوالیفائی کرنے کے بعد انڈین ایڈمنسٹریٹر سروس امتحانات کے لیے بھی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن جب انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے بندوق تھامی تو بھارتی افواج نے 2018 میں ان کو شہید کر دیا۔ 2018 کے ماہ جنوری میں ایک اور کشمیری حریت پسند منان وانی نے جو PhD اسکالر تھے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کر کے بھارتی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اسی منان وانی کو شہید کر دیا گیا۔ منان وانی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ جیولوجی کے ریسرچ اسکالر تھے اور اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے وہاں کافی مقبول تھے۔ 2018 کے ماہ اپریل میں کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ سماجیات میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تعلیم دینے والے 32 سالہ PhD اسکالر محمد رفیع بٹ نے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی تھی۔ رفیع بٹ ضلع گاندربل سے تعلق رکھتے تھے۔
वाज़ेह रहे कि भारतीय पार्लियामेंट पर हमलों के झूठे इल्ज़ाम में फांसी देकर शहीद किए जाने वाले अफजल गुरु भी PhD स्कॉलर थे। इसी तरह सैकड़ों नौजवानों ने पढ़े लिखे नौजवानों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दी। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए आला तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान कलाशनकोफ क्यों उठा रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेज़ी की प्रोफेसर और कश्मीर सेंट्रल फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की चेयरपर्सन डॉक्टर हमीदा नईम का कहना है कि ये इंतहाई मायूसी और बेबसी का मंजरनामा है कि आला तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान बंदूक थाम रहे हैं। तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान की यही सोच है कि चलो लड़ते लड़ते ही मर जाएं। भारतीय अफवाज और हुकूमत कश्मीरियों पर हर तरफ से हमले कर रही है। उन्होंने कश्मीरियों से उनका सब कुछ छीन लिया। प्रोफेसर हमीदा का कहना था कि भारतीय हुक्मरान नए डोमिसाइल कानून की आड़ में करोड़ों गैर मकामी लोगों को यहाँ की शहरियत देंगे तो हमारे अपने कश्मीरी नौजवानों का क्या मुस्तकबिल होगा। डॉक्टर हमीदा नईम ने भारतीय अफवाज को वहशी करार दिया और कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज आला तालीम याफ्ता नौजवानों को मारने के लिए रिहायशी इमारात को बम और बारूद से उड़ा देती हैं।